সুন্দর আজি এই খড়পদর গ্রামটা এই রঙ্গমঞ্চটা পুরা ভরপুর হয়ে যাইছি। কি সুন্দর দৃশ্য দেখি আজি মন মোর আনন্দরে নাচি উঠুছি। হেলে এইটি জায়গাটা পুরা খালি অছি, হেলে কাহাকু নমস্কার করবি মো মন্ড কাম দৌনি। আরে জায়গা যদি খালি তাহলে পড়িয়া তো পুরা ফুল ভরপুর। আউ সর্বপ্রথমে আসিথিবা সমস্ত সম্মান্য অতিথি এবং গাঁর ভদ্র ব্যক্তি মানুষ মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম এবং সমস্ত यूट्यूबर भाई मानक मोर हृदय सहित अभिनंदन एवं नमस्कार। आज्ञा मो ना कौन आ मुकिए आपण मानक निश्चय मोर परिचय प्रदान करी। जड़े घर को जड़े अतिथि आसती हेले अतिथि ना अतिथि गाँ जानिबा निहाती आवश्यक। आज्ञा हेमिति ठीक मो परिचय आपण मानक मु निश्चय देवी। मो ना होची छप्पन छतार। अच्छा अच्छा नहीं ठीक होता क्या क्या नहीं हुआ बोलू छे हाय नहीं लगले का ठंडा लगवा हाय 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 नहीं से होय 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 होय। आज्ञा ए नाटा किए देथिले आपण जानि छंती। आज्ञा जानि छंती ना हेई मो माँ बापा जे मते 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी जन्म करिथिला सेई माँ मते ना देइची 56 छतार। 56 माने होची छता आउ छतार होची से डाणी। बुआ को अरे के अम्मा गो बोली डाक में के बेड़ाटा मारे साले के खोपड़ी तोड़ आट बेड़ा तुम पर बे इबार मोर कथा नहीं चलबा तारे तू हमार कने के नाट कोलू ना ओए नी के आड़े देखो नु। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? नाटा मोहर 56 छतार हिमो नाटा मोहर 56 छतार खएर पदरे मोर घर। हे मुई रसिया भेड़िया पीला मोर कहा के नाई न डर। हे रसिया भेड़िया पीला मोर खएर पदरे मोर घर। कहा के नाई न डर कहा के नाई खातर कहा के नाई न डर कहा के नाई खातर। मुई रसिया भेड़िया पीला मुई कहा के नाई न डर। मुई रसिया भेड़िया पीला मोर कहा के नाई खातर। बुली बुली मुई मजा मारू थुसी परा परा गली गली आन कहेले मुई टान बुझु थुसी तियान तिरे ना धरी। बुली बुली मुई मजा मारू थुसी परा परा गली गली आन कहेले मुई टान बुझु थुसी तियान तिरे ना धरी। माजी नाइ न मुई तो जुआन हब किए मोहर। माजी नाइ न मुई तो जुआन हब किए मोहर। हब किए मोहर हब किए मोहर। मुई रसिया भेड़िया पीला मोर कहा के नाई खातर। मुई रसिया भेड़िया पीला मोर खएर पदरे मोर घर।
সকল তীর্থ তো শ্রীচরণে বদ্রিকা জীবি মু কি কারণ আজ্ঞা মানে আমি কেতে যে তীর্থ কেতে যে স্থান আমি গমন করি থাউ সবু তীর্থ স্থান হଉଛି সেই মা বাপাঙ্ক পাদ তଳେ আরে দুনিয়ারে মা হি সবুঠি বড় মা ঠারু আউ এ দুনিয়ারে কিଏ নুহନ୍ତି বড় আজ্ঞা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରେ ତାପରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବର୍ଷା ତାତି ଖରାରୁ ସେ ପଣତ କାନି ତଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା ମା ଆରେ ଯୋଉ ମା ନିଜେ ଉପବାସ ରଖି ମା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତ ଆଉ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଥିଲେ ଭଲା ଖେତ ଥିଲେ ଖଲା ଆଜ୍ଞା ମାଝି ଆଣିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ହେଲେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଲା ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କାଏ କରିବି ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ଠେଙ୍ଗୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ନା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମାଝି ଗୋଟେ ମକେ ନେଇ ମିଲବା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାର ଘୋଡ଼ା ଥିସି ତାର ଘୋଡ଼ି ଥିସି ହେଲେ କାଏ କରବି ଏକା ହେଇକରି ଅଛେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଜର ପାଇଛେ ଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଲବା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଧାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମିଲେ କା ହେଲା ପିଲା ଛୁଆର ମା ମିଲବା ପିଲା ଛୁଆର ମା ନେଇ ମିଲେ କା ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଟେ ତ ମିଲବା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଲବା ଛାଡ଼ କା ଛାଡ଼ବା মোর কেনতা কর ছাড়বার রে বেড়া এবে তুমি হাত নি ধরলার তারে বেড়া কেনতা কর মকে নিকে ছাল ছাড়বা বইলু কত কা বইলু রে গারসুয়া ওয়ে রে রই খিয়া উষ্ণা খিয়া মোড়া খিয়া বাতি খিয়া পকাল খিয়া তুম পার কথা কইলা যে রই খিয়া আজ্ঞা এই কলি যুগরে যেতে বি পিলা অছন্তি আজ্ঞা মুন্ড টেকি বাট চালি পারিবেনি কেবে বাট চালি পারিবেনি আজ্ঞা পিলা তো পিলা বুড়া भी है जीवा ढिला आज्ञा जेमिति हमर ब्लॉक दीदी गोटे आसुछंती ए आहा की तांकर चाली सही दीदी हम पटकू जदी रास्ता बेले आछिला बेले पिला मानकर नजर सही दीदी ऊपर ए दीदी की चाली तांकर की साड़ी पिंदे जंती दीदी की तार बॉर्डर आहा गला बुढ़ा मन जदी साइकिल रे जाउथिबे डोली भितरे फटक पिला मन जदी बाइक रे जाउथिबे ताहले जाई कि चटक सेंती हेबे आज्ञा आज्ञा जेमिति साड़ी अरे मेरुन साड़ी की हलदिया बॉर्डर अरे बेको तळकू रहिजी जो अर्ध वृत्ताकार से तो गोलेई जागा सही दीदी से पांचाली दीदी आम रोड डेंकी आछंती हली झुली आहा की तांको चाली आहा की तांकर अंटा भंगा की सुंदर चाली हे दीदींकर आछुचंती हली झुली अंटा भंगा चाली तुम चाहाणी रो बाळ बेकतळ बागाटीर जौ आकर्षण अंटा भंगा चाली तुम चाहाणी रो बाळ बेकतळ जागाटीर जौ आकर्षण सबुदिन ठिया ठिया कर नमस्कार आज तू आड़ी गरीबू बाबू रे आंबर बाबू रे आंबर देखा हेले दीदी आमर रोड उपरे ठिया ठिया कर नमस्कार हेले आज्ञा आजिकाली नमस्कार नहीं आज्ञा जुहार ए दी हाथ धरिकी नमस्कार नहीं ताहले जाए मु बहुत दिन हेलानी ए राज्य आज प्रथम थर पई आसी निश्चय गाँ को बुलेबी आ निश्चय गोटे मो पाई सुंदरिया माइजी गोटे खोजीबी ताहले जाए सही रास्ता अभिमुख रे।